নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ আজিৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আসলতে যেতিয়া প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কথা হওঁ বা কথা বিষয়টোলৈ আহোঁ তেতিয়া হলে বহুতৰে মনত বহুখিনি প্ৰসংগ থাকে বিশেষকৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকল তেওঁলোক নানান ধৰণৰ চিন্তাত থাকে বিভিন্ন প্ৰসংগ থাকে যে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ প্ৰিপাৰেচনটো হ'ব এইখিনিতে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি ছবিখন আৰু অকনমান ভাল কৰিবলৈ বিচাৰিছো অকনমান আমি ভালদৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰিম যে কেনেকৈ নিজকে সাজু কৰিব প্ৰিলিমছ হৈ গ'ল মেইনছৰ বাবে কেনেকৈ আগবাঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ আসলতে ক্ষেত্ৰখনত ক'বলৈ গ'লে এখন অন্যতম আগশাৰীৰ শীৰ্ষৰ এখন প্ৰতিষ্ঠান হৈছে SPM IAS একাডেমি বিগত 3 বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ যি সাকসেস ৰেট হেয়া খুবেই ভাল তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছে আৰু যোৱা বছৰৰ যেটো পৰীক্ষাৰ ফলাফল ওলাইছিল তেওঁলোকৰ প্ৰায় 83% মান তেওঁলোকৰ সাকসেস ৰেট ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ্থী উজলিছে এতিয়া সেই বিষয়টোক লৈ আজি কিছু কথা পাতিম বিশেষকৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকল তেওঁলোকে কেনেকৈ সাজু হ'ব তেওঁলোকৰ কৌশল কি হ'ব কি ষ্ট্ৰেটেজি ল'ব পঢ়াৰ নিজকে কেনেকৈ ফিট কৰি ৰাখিব গোটেইখিনি কথা ভালদৰে পাতিম আৰু হেহে দুগৰাকী বিশেষ অতিথি আমাৰ হৈতে এই মুহূৰ্তত আছে মৃত্যুঞ্জয় শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ হৈতে আছে তেখেতক স্বাগতম জনাইছো সিনিয়ৰ ফেকাল্টি SPM IAS একাডেমি আৰু লগতে আমাৰ হৈতে আছে শুভম শুক্লা ডাঙৰীয়া তেখেত সিনিয়ৰ ফেকাল্টি SPM IAS একাডেমি আৰু যেহেতু এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি ভালদৰে আমি কথাখিনি পাতিম তেনেহলে মই প্ৰথমে মৃত্যুঞ্জয় শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাকে সুধিম হয়তো এই প্ৰশ্নটো বহুতৰে মনলৈ আহিছে আৰু ইতিমধ্যে হয়তো সুধিছো এনেকৈ যে মৃত্যুঞ্জয় স্যাৰ APSC প্ৰিলিমছ হৈ গ'ল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পেপাৰবোৰ আমি দেখিলো কেনেকুৱা হ'ল বা কি নহল ইয়াৰ পিছত কি বা এই যিখন পেপাৰ এবাৰ যেটো পৰীক্ষা গ'ল এই পৰীক্ষাটো কেনেকুৱা গ'ল কি ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ পাইছে কেনেকৈ পাইছে সব ক'ব গ'লে অলপমান এটা ক্ষেত্ৰত ক'ব গ'লে অলপমান ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো যোৱা বছৰতকৈ অলপমান আমি অলপ হাই আছিল বুলি কওঁ এতিয়া কাৰণ কিয় যিহেতু মানে কিছুমান কুৱেশ্যনছ অলপমান কিছুমান ক্ষেত্ৰত আনএক্সপেক্টেড বা ধৰিব পৰা নাছিলে ষ্টুডেণ্ট সকলে কিন্তু তথাপিতো আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিকেজন বিদ্যাৰ্থীয়ে যিকেজন ষ্টুডেণ্টে ভালকে এটা শ্ৰেণীবদ্ধ হিচাপে এটা দিশত চলি আছিলে এটা বঢ়িয়াকে পঢ়ি গৈ আছিলে যেনেকে ইনষ্টিটিউটত আমি যেনেকে কৰি আছো হেনেকে পালে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তেওঁলোকে নিশ্চয় বেছি অসুবিধা পোৱা নাই আৰু আমি এক্সপেক্ট কৰিছো বহুত ষ্টুডেণ্টে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিব আৰু যোনকেজনে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিব তেখেতসকলৰ কাৰণে এতিয়া মেইনছৰ কাৰণে সময় আছে তেওঁলোকে আমি সেইটো এটা কৈ আছো কেনেকে কৰিব লাগিব মেইনছৰ সেইখিনি অলপমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে ক'ব পাৰো যে কিছুমান কুৱেশ্যন অলপমান হেৰি আছিলে কিন্তু সেইটো আমি এক্সপেক্টেড হয় কাৰণ কি সব দিন প্ৰতিদিন অলপমান কম্পিটিশনটো বাঢ়ি গৈ আছে প্ৰত্যেকটা পৰীক্ষাৰে অলপমান হেতু বাঢ়ি গৈ আছে হেতু অলপমান যোনটো স্তৰ হেতু ওপৰলৈ গৈ আছে আৰু সেই কাৰণে APSC টো আগতে 3-4 বছৰ আগতে বা 10 বছৰ 5 বছৰ আগতে যেনেকুৱা প্ৰশ্ন কাকতত যেনেকৈ প্ৰশ্ন সুধিছিলে হেতু ক্ষেত্ৰত অলপমান যোনটো স্তৰ হেতু ওপৰলৈ ভালেখিনি মানে ওপৰলৈ গৈছে আৰু সেই কাৰণে অলপ মাল্টিপল চইচ কোৱেশ্চন বিলাকতে আগতে যেনেকৈ সুধিছিলে আজিকালি অলপমান বেলেগকে সুধে ষ্টেটমেন্ট বেসড কোৱেশ্চন আহি গৈছে সেই কাৰণে অলপমান খুকুজা লাগে ষ্টুডেণ্টৰ কিন্তু এটো নহয় যে যদি কোনোবাই সিৰিয়াসলি পঢ়ি আছে তেখেতসকলে যে হেতু উত্তৰ কৰিব নোৱাৰিব অলপমান সময়ৰ সীমাৰ ভিতৰতে যেহেতুকে কৰিব লগা থাকে এই কাৰণে অলপমান খুকুজা লাগে তাৰ বাহিৰে আকৌ নেগেটিভ মাৰ্কিং আহি গৈছে এতিয়া তো হেতু এটা ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ বিশ্বাস যে ভালেখিনি ষ্টুডেণ্টে এবাৰ মানে ক্লিয়াৰ কৰিব অৰ্থাৎ যদি সোধা যায় যে হাউ ওয়াজ দ্য এক্সাম হাউ ওয়াজ দ্য পেপাৰ দিস টাইম তেনেহলে টাফ নাট টু ক্র্যাক নহয় কিন্তু মানে ষ্ট্ৰেটেজি ল'ব লাগে অলপমান মানে নৰ্মেলতকৈ অলপমান হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা আছিলে কিন্তু তথাপিতো মানে ইট ওয়াজ নট এনেকুৱা নহয় যে বহুত বেছি মানে আনএচিভেবল হেনেকুৱা টাৰ্গেট এটা নহয় निश्चय मैं शुभम सर ले जाऊँ शुभम सर तो आप ही से अभी प्रश्न मैं करूंगी कि जो फ्रेश अभी जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो अभी ग्रेजुएट होके आए हैं या फिर उनकी मंशा है कि हाँ हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करनी है तो फिर so who after taking the first attempt this year so what kind of mindset should they start with so that they are on the right path ये जो कॉलेज स्टूडेंट्स जैसे अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं या फाइनल ईयर में हैं या हो चुके हैं इस बार तो ये उनके लिए परफेक्ट टाइम है बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का
अगेन प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में स्टार्ट करना चाहिए. अब कंपटीशन है, इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे एम्ब्रेस करना चाहिए. और साथ ही साथ में जो बेसिक्स हैं आपके, कि जितना फाउंडेशन अपना स्ट्रांग रहेगा उतना ही आपके ज्यादा चांसेस होते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बेटर परफॉर्म करेंगे. तो वो बेसिक्स को रेगुलरली आप जैसे क्लासेस करते हैं तो अगेन उसको रेगुलरली किया जाए, या जितना आपके असेसमेंट टेस्ट होते हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा रेगुलर रहे. जैसे करंट अफेयर्स वगैरह को लेकर आप बहुत ज्यादा सीरियसली अभी स्टार्ट करें, और कुल मिलाकर एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ, मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैं अगले 3-4 महीने के अंदर में किस सब्जेक्ट के साथ कैसे प्रिपरेशन करने वाला हूं, क्या मेरा आगे का अप्रोच होना चाहिए. और इस तरीके से अगर आपके पास एक रिचुअलाइज्ड डिसिप्लिन का पैटर्न है कि आपको पता है एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है, आपकी स्ट्रेटेजी पता है, तो आपका अगर प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटेजी, आपका रिसोर्स, अगर अगेन जितने रिसोर्सेस है, ये सारे के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो हमेशा आपके पूरे प्रिपरेशन जर्नी में जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रहेगा. जो अभी नए स्टूडेंट्स है, जो अभी ग्रेजुएट फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज है, तो क्या आपने क्या देखा है, क्योंकि आप डेली आप डील करते हैं, तो क्या आपने देखा है, तो कुछ वो एक जैसा निर्धारित हो कि एक कोई एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ वो लोग आते हैं, या फिर नहीं एक्चुअली जो डाइवर्सिटी अगेन अलग अलग ग्रेजुएट्स जो हमें अलग अलग फील्ड से हमने देखे हैं कि अलग अलग क्षेत्र से जो ग्रेजुएट होकर भी आते हैं, तो उनका एनर्जी बहुत हाई होता है. तो इसलिए इस समय पर उनके एनर्जी को सही दिशा मिलनी, एक परफेक्ट डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है. और अगर उन्होंने तुरंत यही अगले 3-4-6 महीने के अंदर में अगर एक पॉजिटिव डिसीजन इस मामले में लिया है कि हमें ऐसा कुछ करना है, और वो लोग बेसिक्स को लेकर अगर थोड़ा सा भी मतलब अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको सक्सेस मिलेगा. दैट आई फील कि उसमें कोई बहुत मतलब दोहरा की बात नहीं. তেওঁ ধুনীয়াকৈ কথাখিনি বুজাইছে. অৰ্থাৎ যিসকল এতিয়া ফ্ৰেছলি আউট অফ কলেজ বা যিসকলে ভাবিছে যে এইবাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হ'ম, তেওঁলোকৰ বাবে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা তেওঁ টিপছ এটা দিছে. এটা নম্বৰ নিশ্চয় দেখিছে টিভিৰ পৰ্দাত ফ্লাছ হৈ থকা, সেই ফোন নম্বৰটো তেওঁলোকে দিছে, আৰু তাত 8723811111 এই নম্বৰটোত তেওঁলোকে আপোনালোকৰ যদি কিবা কুৱেৰি থাকে সেই নম্বৰটোত ফোন কৰি সেই কুৱেৰিখিনি আপুনি মনৰ কিবা খুদনি আছে সেইখিনি আঁতৰ কৰিব পাৰিব আৰু জানিব পাৰিব যে সাজু কেনেকৈ হওক. আজিৰ অনুষ্ঠানটিৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে যে প্ৰিপাৰেশ্যন কি ধৰণে কৌশল অৱলম্বন কৰিব, কেনেকৈ পঢ়িব. মৃত্যুঞ্জয় ছাৰ, যেতিয়া প্ৰিলিমছ যিহেতু হৈ গ'ল, এই যিখিনি মাজৰ সময়, এই সময়খিনিৰ এতিয়া ভাল হ'ল, পৰীক্ষা বেয়া হ'ল, নিজৰ আন্দাজ এটা বাৰু ঠিকে আছে থাকিল প্ৰত্যেকগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী, কিন্তু সেই মটিভেটেড হৈ থকাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, নহয় জানো? আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট ষ্টেজটো যেতিয়া এটেম্পটৰ প্ৰসংগটো আহি পৰিব, তেতিয়া তেওঁলোকে কেনেকৈ আগবাঢ়িব, সেই মটিভেশ্যনৰ প্ৰসংগটো অকণমান যদি ভালদৰে কয়. হয়, যেনেকৈ আপুনি নিজে ক'লে যে এতিয়া এটা স্তৰ হ'ল, এতিয়া প্ৰিলিমছ পৰীক্ষা লিখিলে বহুত ষ্টুডেণ্টে, এতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ হওক বা নহওক, তেওঁলোকৰ এতিয়া যোনকেইজনৰ কনফিডেন্স যে মানে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ হ'বই, এতিয়া ক্লিয়াৰ হ'বই, তেওঁলোকেতো মেইনছৰ কাৰণে এটা মানে ভাল হেৰিটো অলপমান ব্ৰেক এটা লৈ পেলাই অলপ ফ্ৰেছ হৈ পেলাই তাৰপিছত তেওঁলোকে পুৰা মেইনছৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি দিয়াটো ভাল. সেইটোৰ কাৰণে আনচাৰ ৰাইটিং বা কেনেকৈ কৰিব লাগে এইখিনি, যাৰ অলপ যদি ডাউটো হৈ আছে যে মই অলপমান ইফাল সিফাল হ'বও পাৰে, অলপ নম্বৰৰ কাৰণে প্ৰিলিমছ নহ'বও পাৰে, তেওঁলোকৰো বেছি মানে হেৰি হ'ব নালাগে, নাৰ্ভাছ হ'ব দৰকাৰ নাই. কাৰণ কিয় আকৌতো লিখিব লাগিব প্ৰিলিমছ. এতিয়া তেওঁলোকৰ কোৰ্চ এতিয়াও ফিনিছ হোৱা নাই, তো এতিয়াও পঢ়াখিনি এতিয়াও চেছ হোৱা নাই, তো তেওঁলোকে পঢ়ি গৈ থাকক. এটা নিৰন্তৰ এটা যোনটো দিশত তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ আছে, তেওঁলোকে সেইটো দিশতে কনচেপ্টছখিনি যিখিনি আছে সেইখিনি ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰি গৈ থাকক. কাৰণ কি এই সময়টো যোনটো এইটো এই জুন, জুলাই, আগষ্ট এইকেইটা মাহৰ যোনটো সময়, এইকেইটা মেইনছৰ কাৰণে এইকেইটা মাহ মানে ডিভোট কৰা যায়. আমি জানো যে যেনেকৈ যদি UPSC হয় তেতিয়াহ'লে অপশ্যনেলৰ কাৰণে পঢ়ে, বা APSCটো এতিয়া অপশ্যনেল নাই, সেইটো অলপমান আমাৰ এতিয়া সকাহ. কিন্তু মেইনছত যিখিনি আমাৰ যিকেইটা ছাবজেক্ট আছে, যিকেইখন পেপাৰ আছে, তেওঁলোকে সেইখিনি প্ৰিলিমছত হওক বা নহওক তেওঁলোকে সেইটো মানে হেৰি নাচাই পেলাই কণ্টিনিউ কৰি পেলাই তেওঁলোকে আনচাৰ ৰাইটিং আৰু তেওঁলোকে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰিটিৰ ওপৰত এতিয়া ধ্যান দিব লাগে. আৰু এতিয়া তেওঁলোকে চবেই যাতে এইটোৱে ভাবক যে চবৰে যাতে প্ৰিলিমছ হৈ যাব, মানে নিজৰ চবৰে প্ৰিলিমছ হৈ যাব বুলি ভাবি পেলাই মেইনছৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি দিয়াটো মই সেইটো ভাবোঁ মটিভেটেড. তেতিয়াহে তেওঁলোকে মটিভেটেড হৈ থাকিব পাৰিব. চবেই যাতে ভাবক যে মোৰো প্ৰিলিমছ হ'ব, মানে চবৰে প্ৰিলিমছ হ'ব বুলি চবেই সেনেকৈ ভাবক নিজে নিজৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু তেতিয়াহে তেওঁলোকে সেইটো দিশত
মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকিব পাৰিব শুভম স্যাৰ answer writing is of course a big challenge so how to write the answers especially if someone is starting late उनको अगर फील होता है कि हाँ तो थोड़ा मैंने देर से शुरू किया है तो how to get better at answer writing so what is that trick or tip or whatever you may say जैसे मैम हम लोग जानते ही हैं कि यूपीएससी और एपीएससी दोनों जो एक एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट फेज है जो मेंस एग्जाम है जिसमें आपको आंसर्स लिखने होंगे और अगेन इसलिए यूपीएससी को भी हम मदर ऑफ ऑल रिटन एग्जामिनेशन भी बोलते हैं क्योंकि सारी जितना आप जिस तरीके से 2000 नंबर के आसपास आपको लगभग बहुत सारे पेपर्स लिखने होंगे तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है अब प्रैक्टिस का मतलब है कि आप डायरेक्शनलेस प्रैक्टिस नहीं कर सकते इसके अंदर में आपको बहुत जैसे बेसिक सब्जेक्ट का आपका कवरेज बहुत अच्छा होना चाहिए फिर उसके ऊपर में जैसे जो आपके जीएस सब्जेक्ट्स हैं अगर हम यूपीएससी की बात करें तो उसमें ऑप्शनल्स के अंदर में भी आंसर राइटिंग वैरी करती है डिफर करती है तो आंसर राइटिंग के लिए सबसे इसेंशियल कंपोनेंट तो है नॉलेज का कि जितना बेटर नॉलेज आपके पास है ऑब्वियसली उतना अच्छा आंसर आप लिख पाएंगे दूसरा जो एस्पेक्ट है आंसर का कि आप जितना रिगरस प्रैक्टिस करेंगे जितना रेगुलर आप रहेंगे अपने आंसर्स राइटिंग के प्रैक्टिस सेशंस को लेकर कि आप वीक में जैसे एक फुल लेंथ पेपर लिख रहे हैं या फॉर दैट मैटर डेली बेसिस पर आप 2 या 3 आंसर्स लिख रहे हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ऑटोमेटिकली उसमें बहुत बेटर होते जाएंगे और अगेन कि आप अगर लेट स्टार्ट कर रहे हैं आंसर राइटिंग को या फॉर दैट मैटर आपने पहले शुरू कर दिया है तो अगेन आप लेट भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको डरने की बात नहीं है जितना अगर आप लेट कर रहे हैं तो हम ये समझ के चलते हैं कि आपने इसके पहले नॉलेज अच्छा गैदर किया होगा या आपने क्लासेस अपनी रेगुलर की होंगी तो उन सब चीजों को आप यूज करें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं अपने डेली का जो आपका पढ़ाई का शेड्यूल होता है उसके अंदर में लगभग आप हाफ एन आवर या 1 घंटे का टाइम पीवाईक्यूज के प्रैक्टिस के लिए करके रखें कि हमको पीवाईक्यूज या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखना है और सिमिलरली जो भी आपको प्रैक्टिस सेशंस आप अपने आंसर्स के लिख रहे हैं उसको रेगुलरली अपने टीचर्स के साथ मिलकर या अपने मेंटर्स के साथ मिलकर उसको इवेल्युएट कराएं क्योंकि असेसमेंट होना बहुत जरूरी है जैसे इवेल्युएशन होगा जैसे टेस्ट आपने जो लिखा है उसके बारे में आपको फीडबैक मिलेगा तब ऑब्वियस सी बात है आप बहुत So if I am like asking you directly at your academy, so आप लोगों के साथ जो interactions students की जो होती रहती है कि वो लोग क्या लिख कर आए हैं या फिर क्या assess, तो आप लोग कैसे assess करते हैं? मैम जैसे हम लोग तो रेगुलर बेसिस पर मतलब क्लासेस के अंदर में भी बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी देते हैं उसके बाद में हम उनसे बहुत वैल्यूएबल फीडबैक भी उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं माने वो जो उनके अंदर में जो कॉन्फिडेंस बहुत से बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस की जो कमी है कि मैं क्या बेटर लिख पाऊंगा यानी खासकर मैंने जो इंग्लिश मीडियम के अंदर में या बहुत से बच्चों को देखा है कि सर हम नारा तो पढ़ाई जो वर्नाकुलर में हुआ है तो वी आर फेसिंग द चैलेंजेस कि हम ठीक लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो थोड़ा बहुत वो जो गैप है तो वी विल बी एबल टू फिक्स दैट अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब बच्चा अच्छा लिखने लगता है उसे अच्छा फीडबैक मिलता है पॉजिटिव तरीके से उसको अप्रिसिएशन मिलता है तो ही कंटिन्यूज टू डू दैट মই এইখিনিতে আকৌ এবাৰ সেই টেলিভিছনৰ স্ক্ৰীনত সেই নম্বৰটো দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছো নম্বৰ তেওঁলোকে দিছে আৰু কিবা যদি এই সম্পৰ্কীয় কিবা যদি খুদুৱনি আছে সেই নম্বৰটো পুনৰবাৰ কৈ দিম 8723811111 এই নম্বৰটো তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিবলৈ কৈছে আৰু যোগাযোগ কৰি কিবা যদি মনৰ খুদুৱনি আছে সেয়া জানিব বা সেইখিনি খুদুৱনি আঁতৰিব নিশ্চয়কৈ এতিয়া মই আৰু অকণমান বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন লৈ আহিম মৃত্যুঞ্জয় ছাৰক সুধিম যে এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স নখ দৰ্পণত ৰখাটোৱে আচলতে কৰবাত নহয় কৰবাত মূল এটা বিষয় সেইখিনি কেনেকৈ পঢ়িব সময়ো মিলাব লাগিব বেলেগখিনিও পঢ়িব লাগিব তাৰ উপৰি এই প্ৰশ্নটো এনেকুৱা হ'ব যে পেপাৰখন পঢ়িব বাতৰি কাকতখন পঢ়িব বা এডিটৰিয়েলছখিনি পঢ়িব সম্পাদকীয় গোটেই লেখখিনি পঢ়িব কেনেকৈ সেই নোটখিনি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ বিষয়টো চাওক ক'ব গ'লে আচলতে আমি গোটেই পৰীক্ষাটো দিশটো বুজিব লাগিব এইটো হ'ল এটা প্ৰশাসনিক বিষয়ৰ মানে পৰীক্ষা এতিয়া প্ৰশাসনিক বিষয় বুলি ক'লে সিভিল সাৰ্ভেন্ট এজন অফিচাৰ হ'ব গ'লে তেখেতে মানে গোটেইকেইটা বিষয়তে তেওঁ মানে পাৰংগত নহ'লেও ভালেখিনি পৰিমাণৰ অলপমান জ্ঞান লাগিব জিঅ'গ্ৰাফি হিষ্ট্ৰী পলিটি ইকনমি ছ'চিয়েল যিখিনি আসপেক্ট আছে সায়েন্সৰো অলপমান লাগিব সেনেকৈ পেলাই আৰু অকল সেইখিনি বিষয়ত অলপমান নলেজ হোৱাৰ বাহিৰেও সেইখিনি এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব বা সেইখিনি মানে দিন প্ৰতিদিনৰ ক্ষেত্ৰত মানে যেনে হেৰি ডেইলি বেচিছত মানে কেনেকৈ ক'ত কি হেৰি হৈ আছে সেইখিনি যেনেকৈ আপোনালোকে
মিডিয়াৰ হেৰিতে গোটেইখিনি দিশ কভাৰ কৰে হেনেকে সিভিল সাৰ্ভিন্ট এজনো ক'ত কি চলি আছে ক'ত কি হৈ আছে এতিয়া বানপানীৰ সমস্যা বানপানী যে হৈ আছে বা ক'বাত হেৰি এখিনি ৰিপৰ্টিংটো আপোনালোকে হেতু গোটেই নিউজত আনিলে এটা বানপানী হৈছে কিহৰ কাৰণে হেতু কেনেকে ৰুট কৰিব পাৰিব হেতুৰ ব্যৱস্থাটো আকৌ প্ৰশাসনিক সেৱা মানে এজনে কৰিব লাগিব তেওঁ হেতু তো তেখেতে যদি সেই জিওগ্ৰাফিখিনি নাজানে বা কেতিয়া বা তাতে কি হৈ আছে এতিয়া ইয়াতে কোন আছিলে আহোম আছিলে কোন কেনেকুৱা ইয়াতে ৰজা মহাৰাজাৰ সময়ত কি আছিলে কেনেকুৱা প্ৰশাসন আছিলে হেতু সময়ত সেই হিষ্ট্ৰীখিনিও তেখেতসকলে জানিব লাগিব তো এই কাৰণে তাৰে হেতু হল যিখিনি ট্ৰেডিশনাল সাবজেক্ট বুলি কোৱা যায় তাৰ বাহিৰে এপ্লিকেশন যিখিনি কৰা যায় সেইখিনি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স খিনি নাজানাকে এজন প্ৰশাসনিক বিষয় এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব সেই কাৰণে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিলিমছতে হক বা মেইনছতে হক ভালেখিনি ইয়াতে মানে এটা হার এটা সুধা যায় বহুতখিনি পার্সেন্টেজ এটা থাকে এতিয়া যেনেকে এইবাৰে আমি যদি চাওঁ আপোনাৰ 100টাৰ ভিতৰত কমেও 25টাৰ পৰা 27টা মানে প্ৰশ্ন অকল কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আহিছে মানে তো যদি 25টা প্ৰশ্ন বুলি ধৰিলো তাৰমানে 50 নম্বৰ আপোনাৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ পৰা আহিছে 50 নম্বৰ আহাটো এটা ডাঙৰ মানে হেৰি তো সেই কাৰণে আমি কোন নিউজ পেপাৰটো ৰেগুলাৰ পঢ়াটো এটা মানে হেবিট এটা মানে হৈ যাব লাগে প্ৰত্যেকজন ক্যান্ডিডেটৰ আমাৰ একাডেমিৰ পৰাও আমাৰ সত্যজিৎ সৰু আছে তেখেতে মানে ৰেগুলাৰ এটা ভিডিও বনাই থাকে তেখেতে আপডেট হেৰি কৰি থাকে তেখেতে হেতু গুটে ডিটেইল এনালিসিস এটা কৰে মানে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ সিভিল সাৰ্ভিসৰ কাৰণে যোনকেটা নিউজ বাতৰি কাকতত হওক বা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত হওক বা যিকোনো মানে মিডিয়াৰ জৰিয়তে যোনবিলাক ইনফৰমেশন আহিছে সেইখিনি তাৰ পৰা কোনকেটা ইম্পৰ্টেন্ট সিভিল সাৰ্ভিসৰ কাৰণে হয় সেইখিনিৰ ওপৰত এটা ভালকে গৱেষণা কৰি পেলাই এটা ডিটেইল এনালিসিস আপোনালোকে অলৰেডি হাজু কৰি দিয়ে হয়তো প্ৰত্যেক দিনাই কৰা যায় সেইখিনি তেওঁলোকে কৰে আৰু যেহেতু शुभम शुक्ला डांगरिया আছে তেখেতৰ प्रति আৰু এটা प्रश्न যে टाइम मैनेज की जब बात आती है तो तभी वही कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है तो मैनेजिंग टाइम बिटवीन द जीएस पेपर्स एंड ऑफ कोर्स राइटिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सो हाउ डू यू एडवाइस व्हाट शुड द स्टूडेंट और द जो परीक्षार्थी है उनको क्या करनी चाहिए बिल्कुल मैम जैसे हम लोग रेगुलरली देखते हैं कि जब आप मतलब डेली क्लासेस का आपका जो भी शेड्यूल होगा या उसके बाद में जब आपके पास टाइम है या फिर आप खुद से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली बेसिस पर आपको अपना टाइम ऐसे डिवाइड करना है कि जिसके अंदर एक कंपोनेंट पे आप करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करेंगे जिसके अंदर में आप उसको थोड़ा ध्यान देंगे अच्छे से उसे कवर करेंगे फिर जो आपके बेसिक जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं आप उसके बारे में पढ़ेंगे उसको रिवाइज करेंगे उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे जितना आप कर सकते हैं आप अपने सेल्फ नोट्स बनाएंगे जितना आपको उससे हेल्प होगा और टुवर्ड्स द एंड हर दिन के अंदर जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को भी इंकरेज करते हैं कि एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 घंटे का टाइम आपके हर दिन के शेड्यूल में ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप कोई ना कोई क्वेश्चन आंसर्स का प्रैक्टिस करें और कई बार आप जब क्वेश्चन आंसर्स का प्रैक्टिस करते हैं जब आप क्वेश्चंस लिख रहे होते हैं तो एक बात के बारे में और भी ध्यान रखें कि आप एकदम जैसे एग्जाम कंडीशन में टाइम लगा करके प्रॉपर तरीके से अगर आप उसको करें तो वो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको उसको हैबिट बन जाएगी और वो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव That's going to help you further. মৃত্যুঞ্জয় শৰ্মা ডাঙৰীয়া এতিয়া গোটেই কেখন পেপাৰ একেলগে পঢ়িব লাগিব সমানে পঢ়িব লাগিব সেই কথাটো যে এটা গুৰুত্ব বেছি দি দিলো কোনোবা এটা ৰৈ গল সেই বিষয়টো এটা ওভাৰলেপ নকৰাকৈ প্ৰিপাৰেচনটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব কৰে কি ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে হয় এটো বৰ ভাল প্ৰশ্ন উঠিছে আপুনি কাৰণ কি এনে নৰমালি আমি কওঁ যে যেনেকে এবাৰ এপিএসসি টো হেনেকুৱা হৈছে আমিও হেতুৱে ডিসকাস কৰি আছিলো যে হিষ্ট্ৰীত বহুত প্ৰশ্ন সোধে ইতিহাসৰ পৰা বহুত প্ৰশ্ন সোধা যায় নাই মানে সদ্যহতে কিন্তু এবাৰ বহুত কম প্ৰশ্ন সোধা গৈছে হিষ্ট্ৰীৰ পৰা বহুত কম প্ৰশ্ন এবাৰ সুধিছে আৰু জিওগ্ৰাফিৰ পৰা বা ভূগোলৰ পৰা হিমান প্ৰশ্ন নুসুধে এবাৰ বহুত বেছি সুধে সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ পৰা হিমান নুসুধে এবাৰ আপোনাৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ব্যাটাৰীত কি থাকে লিথিয়াম থাকে হেৰি থাকে এইবিলাক সব বহুত সুধিছে এনেকে তো এতিয়া কোনোবা এজন এতিয়া ষ্টুডেন্টে কেনেকৈ গম পাব ব্যাটাৰীত কি থাকে বা কোনটো আয়ন থাকে কেনেকে এইখিনি বেলেগকে কিতাপ পঢ়িব নোৱাৰিব এইখিনি কাৰণেও তেখেতে কলে নিউজ পেপাৰৰ থ্ৰু দিয়ে তেওঁলোকে নলেজখিনি আনিব লাগিব আৰু সেই কাৰণে আমি কওঁ যে এইবিলাক যোনবিলাক প্ৰশ্ন আচলতে সোধা যায় সিভিল সাৰ্ভিসত সেইবিলাক সব আপোনাৰ ডেইলি বেসিছত ডিসকাশন হোৱা যায় মানে আকৌ সেই আপোনাৰ প্ৰিন্ট মিডিয়াৰ পৰা হওক বা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ পৰা মুঠতে কিবাখন পেপাৰত বা কিবাখন বাতৰি কাকতত বা কিবাখন ম্যাগাজিনত পাবলিশ হয় তো সেই কাৰণে এতিয়া সেইবিলাক গোটেইখিনিটো পঢ়িব নোৱাৰো আমি তো কেনেকে কোনখিনি পঢ়িব লাগে সেইখিনি আকৌ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট হেৰিখিনি উলাই পেলাই দিও কিন্তু কথাটো হল কি এতিয়া যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰিপাৰেচন কৰে তেতিয়া যাতে সমানে এটা টাইম টেবল বনাই পেলাই এটা
সমান হিচাপত তেওঁলোকে টাইম এলোকেট কৰে প্ৰত্যেকটা সাবজেক্টতে তাৰমানে এটো এতিয়া এবাৰ দেখিছো যে এনেকে যদি তেওঁলোকে ভাবে যে অকল হিষ্ট্ৰী পঢ়িলে হ'ব বা মানে ইকোনমি কম পঢ়িলে হ'ব বা সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কম পঢ়িলে হ'ব সমানে সুই যাব লাগিব আৰু হেনেকে তেওঁলোকে নিজৰ গোটেই সময়সীমাটো বিভক্ত কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে বাৰু অৰ্থাৎ এখনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি থাকিলে নহব সমানে সকলোখিনি সুই যাব লাগিব যিখিনি বুজি পালো শুভম শুক্লা তেখেতৰ বাবে আৰু এটা প্ৰশ্ন যে there may be many who had taken the exams but they think that okay the prelims might not have gone their way तो उनके लिए आप क्या देखते हैं कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती है या फिर वो कॉमन मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है ताकि वो सारा मिस्टेक्स नेक्स्ट अटेम्प्ट में ना हो तो मैम जैसे दोनों एग्जाम की हम बात करें यूपीएससी की या आईपीएससी की तो प्रीलिम्स मेरे हिसाब से काफी ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है क्योंकि प्रीलिम्स आपको ये डिसाइड करेगा कि आपको अगेन मेंस में आप जाओगे आगे आपका सर्विस और कुल मिलाकर ये है कि प्रीलिम्स में अगर आपने चलो ठीक है कुछ गलतियां कर भी दी तो जिसमें कॉमन मिस्टेक्स आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा आपने प्रैक्टिस नहीं की है या अगर एग्जाम के दौरान 2 घंटे में जो आपको टाइम मिला था तो आप सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए या कुछ बच्चों ने बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए जितने उनको मतलब करने चाहिए थे मिनिमम क्वेश्चंस या कुछ बच्चों ने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए तो वहां पर नेगेटिव हो गया है तो कुल मिलाकर मेरा ऐसा मानना होता है कि प्रीलिम्स को लेकर कि प्रीलिम्स के अंदर में आपके नॉलेज से ज्यादा आपका टेम्परामेंट मैटर करता है एग्जाम के दौरान आपका पेशेंस भी मैटर करता है बट ये आप किसी एक दिन के अंदर नहीं जनरेट कर सकते दैट मीन्स इट रिक्वायर्स दैट ईयर ऑफ प्रिपरेशन जो आपको चाहिए होता है कि जिसके अंदर में आपको कई बार ऐसे समय से गुजरना पड़ेगा जब आप एग्जाम के कंडीशन में बैठे हुए हैं जब आप अगेन टेस्ट दे रहे हैं बार बार अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं असेस कर रहे हैं तो तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है कि पॉलिटी वाले सेक्शन से मेरे इतने क्वेश्चंस होते हैं तो इतने गलत होते हैं इतने सही होते हैं हिस्ट्री में मैं इतने सही या इतने गलत कर लेता हूं इकोनॉमिक्स में मैं इतने सही या गलत कर लेता हूं तो एक आपको जनरल आइडिया आ जाएगा और उसके अलावा अगर आपने बहुत ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिसेस कर रखी है टेस्ट प्रैक्टिस पहले से की हुई है तो आप बहुत ज्यादा एग्जाम में जाकर सरप्राइज नहीं होंगे जैसे मृत्युंजय सर ने भी बताया कि हर बार हिस्ट्री के ऊपर काफी सवाल आया करते थे माने एपीएससी के अंदर में भी इस बार नहीं आया तो बहुत से बच्चे एग्जाम में जाके सरप्राइज हो गए तो अगर आप प्रैक्टिस काफी बार करके गए हो तो देन यू आर रेडी दैट फॉर एनी काइंड ऑफ सच ए सिचुएशन মই সময় যেহেতু কম আছে মই দুইগৰাকীকে সুধিম বহুতৰে মেন্টেল টায়াৰ্ডনেছ আহি যায় ফিজিকেল টায়াৰ্ডনেছ থাকে বহু ঘণ্টা পঢ়িব লাগে অহৰহ পঢ়ি থাকে সিম্পল টিপস কি হ'ব প্ৰথমে মই মৃত্যুঞ্জয় শৰ্মা ডাঙৰীয়াক সুধিম যে সিম্পল টিপস কি হ'ব পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে মই মেম এটা কথা ফোকাস ৰখা মই ক'ব বিচাৰিম এটা সেন্টেন্সত যে এনজয় দ্য জাৰ্নি মানে ক'ব গ'লে যোনটো আপুনি সিভিল সাৰ্ভিসৰ যোনটো জাৰ্নিত সোমাইছে যোনটো নদীত আপুনি জাপ দিছে এটা ধুনীয়াকে হাতুৰি গৈ থাকক পাৰ হৈ নোযোৱালৈকে আৰু পাৰ হ'ব যদি আপুনি হাতুৰি আছে হাত ভৰি যদি মাৰি আছে আপুনি পাৰ হ'বই হেতুত আৰু আপোনাৰ ডুবি যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে কিন্তু নিজৰ ওপৰত কনফিডেন্স ৰাখক যিখিনি পঢ়ি আছে সেইখিনি এনজয় কৰক ভালকে খাই মেলি ধুনীয়াকে ফুৰি মেলি নিজকে অলপমান হ্যাপি কৰি ৰাখি পেলাই নিজকে সুখী কৰি ৰাখি পেলাই কিবাকে হলো আৰু নেগেটিভ থটস কেতিয়াও নিজৰ মনলৈকে আনিব নিদিব যে মই যে নাপাওঁ কি হ'ব বা মোৰ ইমান হল কি এনেকুৱা হলে কেনেকুৱা হ'ব হেনেকুৱা একো ফোকাস নেগেটিভিটিটো আঁতৰ হয় পজিটিভ থাকিব লাগিব পজিটিভ থাকি শুভম सर that same question is for you again ओके सो मैम जैसे सर ने तो बहुत बेहतरीन बात कही कि आपको अपनी जर्नी को एंजॉय करना है और जर्नी को एंजॉय आप तभी करेंगे जब आप सिंसियर तरीके से कमिटमेंट से परसिवरेंट तरीके से आप अपने हाथ में जो है आप जितना एफर्ट्स आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं आप वो अपने एफर्ट्स लगाते रहिए मतलब इससे क्या रहेगा कि जैसे आप और मेहनत करेंगे ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा अगर आप एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पर आपको भी लगेगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूं और इन जनरल लाइफ में भी जब आप वैसे भी माइंडसेट की अगर बात कर रहे हैं तो हमेशा जितना ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा उतना आपके लिए बेटर होता है अगेन मोटिवेशन का भी एक लिमिट है ना कि इसलिए हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मतलब एक्सटर्नल नहीं होगा अगर आप इंटरनल खुद हार्ड वर्क कर रहे हैं इंटरनली आपका मोटिवेशन है तो आपको काफी दूर तक के वो लेकर जा सकता है कुल मिलाकर ओके थैंक यू फॉर गिविंग अस दीज डिटेल्स আৰু এইখিনি সৰু সৰু টিপস যিখিনি আসলতে যিসকল পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছে বা যিসকলে পৰীক্ষা দিছে ইতিমধ্যে এবাৰ দুবাৰ তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আমি কথা পাতিলো আমাৰ অনুষ্ঠানত দুইগৰাকী সিনিয়ৰ ফেকাল্টিৰ সৈতে SPM IAS একাডেমীৰ আৰু SPM IAS
একাডেমীৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে কি ধৰণে মোটিভেট কৰিছে সেইখিনি কথা তেওঁলোকে জনাইছে বা কি ধৰণে তেওঁলোকে পঢ়ুৱাইছে আশা কৰো যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী বা যিসকলে আশা কৰি আছে যে এই ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰীক্ষা লিখিব তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই আচলতে উপকাৰী হৈছে এখেতসকলৰ যিখিনি এডভাইচ যিখিনি পৰামৰ্শ ধন্যবাদ আমাক এইখিনি সময় আপোনালোকে দিলে আৰু দুইগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু যেহেতু এয়াই আমি অনুষ্ঠানত কথা পাতিলো বহুখিনি টিপছো পালো ইয়াৰ হয়তো সময় আৰু অনুমতি নিদিয়ে বিদায় ল'বৰ সময় হৈছে ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ